नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय श्री जगन्नाथ। आज आसनु जानिबा लिंबपत्र परि पिता कटु सत्य कथा। किछि भी स्थायी नुहे, सेथिपाई निजको अधिक चापरे रखंतु नहीं। कारण परिस्थिति जेते खराब हेले मध्य यह निश्चय भावरे बदली जीव। सेथिलागि सबले चापरे रुहंतु नहीं। आज जहाँ परिस्थिति अछि काली ताहा रहिब नहीं। जीवन थिबा जाए केही केबे बुझंती नाही केमिति बंची छ, किंतु मरिबा दिन समस्ते अन्य मानक पचारती केमिति मरीगला। सतरे बड़ अजब ना। जीवन में सब किछि पाइबारे केवल खुशी न थाए, अल्प किछि पाइकी संतुष्ट लाभरे भी अनेक खुशी भरी हुई रही थाए। खाद्य को स्वर्ग को पठेबार सुविधा नहीं बंधु। बापा माँ बंची थाउ थाउ जहाँ भलरे मुठे खाइबा को दियंतु। मरीगला परे खीरी पूरी सुस्वाद्य खाद्य देकी बोझी भात करिबारे कौनसी भी लाभ ना, सबू बेकार। सेथिलागि बंची अवस्था बापा माँ को टिके खुशी रखंतु। ये सातटी कथा सब गुप्त रखंतु। समाज आगे के भी कहबेनी अभाव अछंती बोली। पड़ोसी आगे निज घर गुमर कथा केबे भी हेले कहबे नहीं। केते धन बल आपण पाखे अछि आपण बंधु को कहबे नहीं। माँ आगे कहबा नहीं स्त्रीर दुर्गुणता। शत्रु आगे केबे भी कहबेनी निजर दुर्बलता। बापा आगे कहबेनी निज पराजयर कथा। भाई आगे कहबेनी केबे माँ बापा केते भल पाउछंती मते, आपण केते भल पाउछंती आपण बापा माँ आपण भाई आगे कहबेनी। जीवन में तीनोटी कथा मन रखंतु। ज्ञान जोठ भी मिलू ताकू ग्रहण करंतु। समस्त विश्वास जिणवा को चेष्टा करंतु। आग को लाभवान हेबे। सबले नुआ नुआ बंधु बनी चलंतु। जना नहीं किए केते बळे कामरे आसी जिवे। एही तीनोटी कथा को सबले मने रखिथिबे। साहाଯ୍य से ही करिथांती जार प्रकृत हृदय अछि। नहले आजर लोभी मनीष निज बापा माँ को भी भूली जाउछि। साहाଯ୍य करिबा बहुत दूरर कथा। कथा टिके कटु लागले भी सत्य। यही तीन प्रकार मनुष्यर अहंकार बेसी। यही तीन प्रकार मनुष्यर अहंकार बेसी। एक रे जे टिके बेसी शिक्षित हेले, दुई रे बेसी सुंदर हेले, एवं तीन रे हठात राताराति बड़ लोक होई गले। एही मानकर टिके अहंकार बेसी बढ़ी जाए। प्रत्येक भूल भूल वशतः होई न थाए। भूल भी जाने शुणी भी करा जाई थाए। यह निर्भर करे भूल करथिया व्यक्ति उपरे। तेणु क्षमा करने समय व्यक्तिर उद्देश्य को जानी रखंतु, नहले परे बहुत पस्तेबे। संसार रे कौनसी वस्तु चिरस्थायी नुह। जने कोटिपति व्यक्ति समय चक्र रे भी भिकारी होई पारे, आउ जने गरीब काली भी कोटिपति होई पारे। सेथिपाई पैसार अहंकार रे काहारी कोरे छोट भाविबा अनुचित। हसवा को इच्छा नथिले भी लुह को लुचाई हसवा को पड़ी थाए। अनेक दुख कष्ट थाए कि भी मु भलरे अछि बोली समस्त आगे कहबा को पड़ी थाए। सतरे सांग माने यह ही होछि जीवनर वास्तविक सत्य कथा। समय, संपत्ति, पद और शरीर आपण पाखे सबुदिन रहिब नहीं, किंतु निज आचरण, निजर स्वभाव, निजर व्यवहार, निजर विचार और कर्म सबुदिन आपण सांगरे थिबो। घर तैयारी पाई टाइम लागे, किंतु भांगिया पाई टाइम लागे नहीं। बंधु बहु कष्ट रे मिले, किंतु शत्रु पाई टाइम लागे नहीं। संपर्क गढ़वा पाई जीवन बीती जाए, किंतु संपर्क को भांगिया पाई टाइम लागे नहीं। मनुष्य को छोटू बड़ होगापाई टाइम लगे, किंतु मरिबा को टाइम लगे नहीं। सब प्रकार टाइम मनुष्य जीवन में आसी थाए, किंतु टाइम बीतेबा को टाइम मिले नहीं। बड़ अजब ना सतरे सांग माने मनुष्य जीवनटा बहुत बड़ अजब जिनस माने जिनसटा। ये छटी निंदारू दूरे रुहंतु। एक रे ब्राह्मण को निंदा कले भगवान असंतुष्ट हुंती। दुई रे माता को निंदा कले घोर पाप लगे। तीन रे गुरु को निंदा कले सफलता मिले नहीं। चारि रे अन्न को निंदा कले लक्ष्मी कृपा मिले नहीं। पांच रे पितृ निंदा कले जीवन संघर्षमय होई थाए। 6 रे
ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କଲେ ଜୀବନରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଏହି 6ଟି ନିନ୍ଦାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ବି ବିନା କାରଣରେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ନଥାଏ କି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ଆଉ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଲୁହ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକର ହିଁ ହାତ ରହିଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅଟେ, ଆପଣ ଯାହା ବାଣ୍ଟିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ହେବ। ତେଣିକି ତାହା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୋଜନ ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଘୃଣା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ହେଉ, ଆପଣ ଯାହା ବାଣ୍ଟିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ହେବ। ଭଲ ପାଇବା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜଣା ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ମନ କିଣି ନେଇଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଡ଼ ଅଜବ ନା? କହିବା ଆଉ ସହିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥାଏ। କହିବା ଆଉ ସହିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ କହିବା ଲୋକ ତ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସହିବା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସହିବାରେ ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ ଏବଂ କହିବାର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ବିଗାଡ଼ିଯାଏ। ଜାଣିବା କଥା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମନ ଖୋଲା ଓ ବୁଝିବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କହିବା ହେଉଛି ନିଜକୁ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳକୁ ଖସେଇବା। ସେଥିଲାଗି ସବୁଠାରେ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭୁଲ ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ନୀରବ ଆଉ ହସକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ରଖିବେ। ନୀରବ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ଆଉ ହସ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ସ୍ୱାଗତ ଦ୍ୱାର। ଭିଡ଼ଠାରୁ ଅଲଗା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଭିନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ଦେଶର ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଯାହା କହେ ତାହା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେୟା ହିଁ ସଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ସେ ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଗୁଣ। ସେଥିଲାଗି ସେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର ଆୟ, ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ହାତକୁ ଥିବା କାମ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଅସହଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି କାହାକୁ ଅସହଜ ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କାରଣ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଫସିକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।